अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पाकिस्तान के सियासी, दीनी और फ़िक्री उफ़क़ के ऊपर आज अभी थोड़ी देर पहले एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट हुई है और वो डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान आर्मी के सरबराह जनरल सैयद हाफिज़ आसिम मुनीर ने मुल्क के चुनिंदा उलमाए इकराम, मशाइख़ अज़ाम से मुलाकात। जो फुटेज आई है टीवी चैनल्स के ऊपर उससे दिखाई दे रहा है कि इस मुलाकात में जो उलमाए इकराम और मशाइख़ अज़ाम शरीक हुए उनका ताल्लुक़ तमाम मकातब फ़िक्र से है, अक्रॉस दी बोर्ड। बरेलवी हैं या देवबंदी हैं या अहले हदीस हैं या अहले तशियो हैं, सब मकातब फ़िक्र के उलमा की एक कसीर तादाद जनरल साहब के साथ मुलाकात में मौजूद थी। और बहुत ही अहम और बड़ी ही खूबसूरत बात जो उनसे वो ये है, इस मुलाकात में उलमाए इकराम ने जिन खतूत के ऊपर इत्तफ़ाक़ का इजहार किया है, जिन लाइन्स के ऊपर पाकिस्तान के साथ खड़े होने का ऐलान किया है, वो बड़ी वंडरफुल है। ये खतूत और लाइन जो सी हैं, इनके ऊपर असल में डे फर्स्ट से ही खड़े होने का एक तकाजा था, एक ज़रूरत थी। मसलन उलमाए इकराम ने कहा है कि रियासत के अलावा किसी ग्रोह को ये हक़ नहीं पहुँचता कि वो ताकत और असलहे का इस्तेमाल करे, और ये बिल्कुल ठीक है। उलमाए इकराम ने दहशत गर्दी को, इंतहा पसंदी को, शिद्दत पसंदी को, अदम बर्दाश्त को, तंग नज़री को, तशद्दुद को, तअस्सुब को, असबियत को, किसी भी किस्म की दीनी इस्लामी तालीमात के मुनाफी करार दिए। दो टूक अल्फाज में कहा है कि दीन इस्लाम जो सा है, वैसे भी आप जानते हैं इस चीज़ को कि दीन का जो लफ्ज़ है दैट मीन्स अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, कि दीन इस्लाम जो है उसमें नफ़रत, तअस्सुब, अदम बर्दाश्त या जारहियत की कोई गुंजाइश नहीं है, कत्तन किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। तो जो दीन इस किस्म की तालीमात देता है कि आप अमन पर रहें, आप सलामती पर रहें, आप रवादारी पर रहें, उस दीन के मानने वाले दीन इस्लाम की तालीमात को अगर मसख़ करते हैं और उनकी गलत तशरीह करके लोगों को गुमराह करते हैं, तो उनको हम कहाँ पे खड़ा करेंगे? कम अज़ कम हम उनको दीन इस्लाम की जो हकीकी तालीमात हैं उनके साथ खड़ा हुआ नहीं देखेंगे और ना ही देख सकते हैं। और ये फैक्ट है, और इसका इज़हार उलमाए इकराम ने, मशाइख़ अज़ाम ने इस मुलाकात में किया है। उन्होंने इस मुलाकात में बड़ी क्लैरिटी के साथ, बड़ी वजाहत के साथ ये बात कही कि फ़लस्तीन और कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो सा है वो इंसानियत के साथ खड़े होने का मौक़िफ़ है। और आर्मी चीफ़ ने उन सब का, तमाम उलमाए इकराम का, मशाइख़ अज़ाम का शुक्रिया अदा किया और उनको इस बात के ऊपर उनके लिए इज़हार तशक्कुर किया कि उन्होंने एक इंतहाई अहम मामले के ऊपर, एक इंतहाई अहम मसले के ऊपर रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े होने का ऐलान किया है। इस मौका के ऊपर उलमाए इकराम ने चंद दिन पहले एक फ़तवा दिया था और उस फतवा के ज़रिए से उन्होंने एक वाज़े कर दिया था ये बात कि पाकिस्तान में किसी किस्म की दहशत, तशद्दुद और दहशत गर्दी को या इंतहा पसंदी को हम दीन के साथ कतन नहीं जोड़ सकेंगे, बिल्कुल भी नहीं जोड़ सकते हैं और ना ही जोड़ा जाएगा। इस फतवे के ऊपर, जिसका नाम पैगाम पाकिस्तान के तौर पर दिया गया, तो उस पर तमाम उलमाए इकराम के दस्तखत हैं। तो पैगाम पाकिस्तान का जो फ़ैसला हुआ उसकी भी तहसीन हुई और उसकी भी सताइश हुई। और मैं आपको एक बात बताऊं कि इस मीटिंग में, इस इज्तिमा में तमाम उलमाए इकराम ने एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिलाए, हाथ से हाथ मिलाकर उन्होंने बाजू बुलंद किए और अज़म किया कि वो पाकिस्तान के साथ हर सूरत खड़े हैं और हर शख्स को और हर उस ग्रोह को जो पाकिस्तान के मफादात के मुखालिफ है उसको किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बड़ी ही खूबसूरत बात यह भी हुई कि उलमाए इकराम ने एक ही सब में खड़े होकर नमाज भी अदा की। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आर्मी चीफ़ का, मैं बहुत ही उनकी तहसीन करूँगा कि उन्होंने ये काम, इतना बड़ा काम किया। वरना तो हमारे यहाँ पे तो मसाजिद अलग अलग बनी हुई हैं और एक मस्जिद का पैरोकार दूसरी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए आया तो उसको या नमाज़ पढ़ने से रोक दिया जाता है या फिर वो ख़ुद ही वहाँ नहीं जाता। तो इस किस्म के माहौल में ऐसी, जिसे कहा जा सकता है कि ऐसा पैगाम, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की ज़रूरत है कि हकीकत ये है कि जो उलमा ने अब साबित किया है, मशाइख़ अज़ाम ने साबित किया है कि सब एक ही सब में खड़े हो सकते हैं। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अय्याज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो अल्लाह के हजूर सब एक साथ में एक इमाम के पीछे खड़े हो सकते हैं। और उस एक इमाम और एक सफ़ का तकाजा है कि एक स्टेट, एक रियासत के मुफादात को और उसके अमन को और उसकी सलामती को चैलेंज करने वाले लोगों के मुकाबले में एक सफ़ और एक मुट्ठी में बंद होकर खड़ा हुआ जाए।
ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح سے کھڑا ہو جائے. اور یہ بھی بات وہاں پہ ہوئی ہے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہ افغان عبوری حکومت جو ہے اور وہاں پر موجود جو ٹی ٹی پی ہے ان سب لوگوں کی جو سرگرمیاں ہیں ان کو کسی صورت غلط سرگرمیوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور ہونا بھی نہیں چاہیے. اب میں ذرا تھوڑا سا اس مسئلے کے اصل نقطے کی طرف آتا ہوں کہ ایسا آخر کیوں ہو رہا ہے, ایسی ضرورت پیش ہی کیوں آئی. دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کو ایک لمبے عرصے سے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے جس ناسور کا سامنا ہے اس کا مقابلہ جو کیا جا رہا ہے, ضرورت ہے کہ اس مقابلے کو ایک کمپریہنسو وے میں آگے بڑھایا جائے. کمپریہنسو وے کا مطلب یہ ہے کہ ایک جامعیت اس کے اندر ہونی چاہیے. ہم دہشت گردوں کو مار دیتے ہیں, ہم ان کے خلاف ایکشن کرتے ہیں, ہم ان کے خلاف آپریشن کرتے ہیں. روزانہ کی بنیاد پر ایسی خبریں آتی ہیں کہ وہ بہت سارے ان کے ٹھکانے تباہ کر دیے گئے, اور آپریشن ضرب العضب میں اور پھر رد الفساد میں اور مختلف آپریشنز میں دہشت گردوں کو, انتہا پسندوں کو ہم نے بڑی بری طرح سے شکست دی ہے. اس میں پاکستان کی آرمڈ فورسز کا بڑا گریٹ کریکٹر ہے, پاکستان کے قانون ساز اداروں کا بڑا ہی ایک قابل تحسین کردار ہے. پاکستان کی مسلح افواج, سیکیورٹی فورسز, نیم فوجی دستوں, پولیس, رینجرز اور جتنے بھی دفاعی ادارے ہیں اور جتنے بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, ان کے افسروں نے, ان کے جوانوں نے اپنی قیمتی زندگیوں کا نذرانہ دیا ہے پاکستان کے عوام کو امن فراہم کرنے کے لیے, دہشت گردی سے نجات کے لیے. لیکن ایک طویل عرصے سے ہم یہ بات کہتے چلے جا رہے ہیں کہ محض یہ قربانیاں اور محض دشمن کے دانت کھٹے کرنے میدان جنگ میں اس مسئلے کا حل نہیں ہے. اس مسئلے کے پیچھے جو انتہا پسندی ہے, اس مسئلے کے پیچھے جو ایک عدم برداشت ہے, اس مسئلے کے پیچھے جو ایک نفرت ہے, اس کا تعلق بہت ہی ایک انسانیت سوچ کے ساتھ ہے. اس کا تعلق ہماری فکر کے ساتھ ہے. اور جو بھی میں نے کہا کہ ہمارے فکری محاذ کے اوپر ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے, ایک بڑی پیش رفت ہے. ہمیں فکری بنیادوں پر ان لوگوں کو ناکام ثابت کرنا ہے جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں مذہب کا نام لے کر, فرقے کا نام لے کر, اور اس کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ جو مخالف اس کو مار دو گے تو اب جنت میں چلے جاؤ گے. ہمارے علماء اکرام کو اب بہرحال یہ سوچنا ہوگا کہ وہ لوگ جو ان سے ہیں وہ دین تو بڑی دور کی بات ہے, وہ انسانیت کے دشمن. یہ کلیئرٹی کے ساتھ بتانا ہوگا کہ ہماری جو تعلیمات ہیں, جو قرآن کی تعلیمات ہیں, جو احادیث کی تعلیمات ہیں, جو سیرت نبوی ہے, اس میں کہیں پر بھی تشدد کی بات نہیں ہے. اس میں کبھی پر بھی کسی جگہ کے اوپر بھی بغیر تصدیق کے کسی پر حملہ آور ہونے کی بات نہیں ہے. اس میں انسانی جان کا تقدس جو ہے وہ کتنا ضروری ہے, وہ کتنا اہم قرار دیا گیا ہے. اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو فکری طور پر آگے چیلنج کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ملک کے اندر جتنی مساجد ہیں, ان مساجد میں جتنے عامہ اکرام ہیں, 5 وقت نماز ہوتی ہے, جمعے کے دن جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے, وہاں پر اگر یہ تحریک چل جائے, وہاں پر اس میسج کو پھیلایا جائے کہ دہشت گردی کا, انتہا پسندی کا, نفرت کا, عدم برداشت کا, دوسرے کو نہ برداشت کرنے کا اسلامی کلچر کے ساتھ, اسلامی تعلیم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, تب بھی کہیں جا کر لوگوں کی سوچ اور فکر کو تشدد سے, تعصب سے باہر نکالا جا سکتا ہے. جب تک ہم یہ نہیں طے کریں گے کہ جو پاکستان میں رہنے والے غیر مسلم ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, ان کے حقوق کا تحفظ ہماری ذمہ داری اور فرض ہے. یہ جو توہین کے جسے کہہ لیں قوانین ہیں, ان قوانین کو شفافیت سے استعمال کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اس طرح سے نہیں کہ آپ موب لے کر اور آپ مجمع لے کر کسی کے اوپر چڑھ جائیں. اس طرح سے نہیں کہ بغیر تصدیق کے کسی کو قتل کر دیں اور بعد میں کہیں جی میں نے بڑی اسلام کی خدمت کی ہے. اس طرح سے آپ اسلام کی تعلیمات کو مسخ کر رہے ہیں, اس طرح سے آپ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں, اس طرح سے آپ پاکستان کا جو سافٹ امیج ہے اس کو تباہ کر رہے ہیں, پاکستان کی ڈگنیٹی کو آپ چیلنج کرتے ہیں اس طرح سے. اور یہ علماء اکرام کی ذمہ داری ہے, اہل فکر حلقوں کی ذمہ داری ہے, مشائخ اعظام کی ذمہ داری ہے. وہ اسلام کی جو امن پسند تعلیمات ہیں وہ لوگوں کی زندگی کا حصہ بنائیں, لوگوں کی سوچ کا ان کو حصہ بنائیں. جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ جیت نہیں سکتے. اور مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ پاکستان آفٹر آل ایک لمبی عرصے کے بعد تلخ اور ترش اور تند قسم کے تجربات کے بعد اس نقطے پر آ گیا ہے کہ اب ہم نے ایک طے کرنا ہے, ایک لکیر کھینچنی ہے کہ امن دوست اور امن دشمن, ان میں فرق. اور جو امن دشمن ہیں وہ کوئی بھی ہیں, ہمیں ان کے مقابلے میں مرد آہن کی طرح سے ایک آنی ہاتھ کے ساتھ ہمیں ایکٹیو ہونا ہے. یہ بہت ضروری ہو چکا ہے. اور آئی تھنک سو, میں یہ فیل کر رہا ہوں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کی سیاسی قیادت, پاکستان کی فکری قیادت, پاکستان کے علماء کرام, پاکستان کے مشائخ اعظام, پاکستان کے جتنے بھی عملی اور فکری طبقے اور حلقے ہیں, ان کے اندر یہ سوچ
आ रही है, और अगर नहीं आ रही तो इस सोच को लाने की ज़रूरत है किसी भी कीमत पर। जिस तरह से आज तमाम उलमाए इकराम इकट्ठे हुए हैं और एक सफ़ में खड़े होकर एक इमाम के पीछे उन्होंने नमाज़ पढ़ी है, उसी तरह से इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, अदम बर्दाश्त, तशद्दुद, शिद्दत पसंदी को इस्लाम से खारिज करार देना पड़ेगा। ये लोग अफ़गानिस्तान में बैठे हुए हैं या इंडिया में बैठे हुए हैं, ये लोग खित्ते में कहीं पर भी हैं या पाकिस्तान के अंदर, ये अमन के दुश्मन है, ये इंसानियत के दुश्मन है। और अगर ये अमन और इंसानियत के दुश्मन है तो फिर ये इस्लाम के भी दुश्मन है, मुसलमानों के भी दुश्मन है। इनके और इस्लाम और मुसलमानों के दरमियान एक वाज़ेह लकीर खींचना बहुत ज़रूरी है। इस वाज़ेह लकीर के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अमन के लिए हमारी कामयाबियों का दायरा कार और दायरा अमल जो है वो बहुत वसी हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आने वाला दिन, आने वाला वक्त पाकिस्तान के पुरअमन, खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुस्तकबिल की तरफ जाएगा अगर हमने फ़िक्री बुनियाद पर इस अमल को आगे बढ़ाया और फ़िक्री बुनियाद पर एक ऐसी जहाद का आगाज़ किया जिसमें नफ़रत और मोहब्बत, रवादारी और अदम बर्दाश्त के दरमियान वाज़ेह फ़र्क हम कर सकें। अब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने गिरदुनवा का ख्याल रखें, पाकिस्तान के लिए सोचें और पाकिस्तान के लिए अच्छा करने की कोशिश करते रहें। मुझे अब्दुल मुक़द्दम कामरान और हाशिम ज़हीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।